ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना मोहम्मद दीपक वाली, तो भैया वहां पे ऐसा होता है कि मुस्लिम शॉपकीपर होता है, वो हिंदुओं का नाम इस्तेमाल करके अपना सामान बेच रहा होता है दुकान का। तो वहां पे बजरंग दल वाले पहुंचते हैं और उनको बोलते हैं कि आप अपना खुद का नाम इस्तेमाल करके अपना सामान बेचिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत प्यार से वीडियो पहले बनाई जाती है और बहुत एक्चुअली सही से बोला जाता है, लेकिन वो मुस्लिम शॉपकीपर जो भड़क जाता है, ठीक है, फिर ये मोहम्मद सोकॉल्ड दीपक जी पधार जाते हैं अपना। ন আরেকজন ফুটেজ নিতে চলে এসছে। এ এই ঝামেলা বলো এর ব্যাপারে কিচ্ছুই জানে না। কিন্তু দেখো নিজেকে বজরং বলে জির ভক্ত বলছে, নিজেকে একদম সনাতনীর ভাই দেখাচ্ছে আমি কত কিতনা সনাতনী হু কিতনা হিন্দুত্ব হু। কিন্তু ভাই আসল কি হয়েছিল, ঠিক আছে? কেন ঝামেলা হয়েছিল? কেন এইসব ক্যাজরা হলো? ঠিক আছে? সে বিষয়ে কিছুই জানে না। ব্যাস চলে এসছে ভিউজ নিতে, দেখাতে এসছে দেখো আমরা বজরং দলের সাপোর্টে আছি। আমরা হচ্ছি হিন্দু আসল, ওরা দোগলা, দীপক দোগলা। কেন ভাই? কি উল্টোপাল্টা কাজ করেছে? কি এমন খারাপ কাজ করে দিয়েছে ভাই? একটা মুসলিম চাচা ৩০ বছর ধরে সব আছে, তার নাম চেঞ্জ করতে বলছে। ঠিক আছে? সেখানে সে যে আটকাতে যায় সে খারাপ হয়ে গেল? সে ভাই গদ্দার হয়ে গেল। হিন্দু না মোল্লাদের সাপোর্টে করছে। ভাই আসলে আপনারা দেখেই নি যখন ইউজিসি বিল পাস হয় না? কে আসল, কে নকল, কে ভাই হিন্দু, কে মুসলিম সব জানা হয়ে গেছে ভাই। তো এইসব ফেক জিনিস আর দেখে লাভ নেই ভাই।